Chevrolet Colors соли барориш 2006 дӯстон. Манин намуди бернаи мошин. Манин намуд аз кафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон ду электропакет, ойначош электроника, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад. Пробег ҳозир мефаҳмем пробегиша. Ман ҳолати салони мошин пробегаш чанда яко калид набуда. Ман ҳолати салони кафои мошин. ҳозир ман пробегиша мегӯям. Пробегаш 181,000 километр дӯстон. Мотор 1.2, сӯзишвориш бензин. Расход чанда? 6 та сап. Расходаш 6 литр бе 100 километр мегардад дӯстон. Манин ҳолати мотори мошин. Як ҳафта ам шуда гишефт. Мошин вагон буд. Як ҳафта пеш пуродик будам ана. 40,000. Нархи мошин 40,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 912 79 77. BMW 525 соли барориш 99. Манин намуди бернаи мошин дӯстони азиз. Ман ҳолати балонош. Манин намуд аз кафои мошин. Дохили салон 4 электропакет, ойначош электроника, коробкаш механик, ва инҷа сентр замок дорад, CD плеер дорад дӯстон, мультирол, пробегаш 364,000 километр пробег. Манин ҳолати салони мошин, ҳолати салони қафои мошин. Мотор 2.5, сӯзишвориш дизел. Расход чанда? Расходаш 8 литр, 8.5 литр ба 100 километр мегардад. Трасса 7 литр бисосиян. Манин ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 38,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 715 57 00. Зафира Б соли барориш 2006. Мошин вагон дӯстон. Манин намуди бернаи мошин. Манин намуд аз қафои мошин. Ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. Дохили салон ду электропакет, ойначои пеш электроника, коробкаш механик, инҷа CD плеер дорад, сентр замок, манин режими спорташ аст дӯстон, мультирол, рӯло шлиф, пробегаш 110,000 километр пробег. Манин ҳолати салони мошин чӣ хеле ки дида истодаед. Манин ҳолати салони қафои мошин. Мотор 1.8 екатек, сӯзишвориш бензин. Расходаш 8 литр ба тақрибан 100 километр мегардад дӯстон. Манин ҳолати мотори мошин. Нархи мошин 78,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 708 68 85. Сечка элеганс соли барориш 96 дӯстон. Манин намуди бернаи мошин. ҳуҷҷатош то моҳи феврали соли 2022. Манин намуд аз кафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон сиденёш лифт, 4 электропакет,
این دو آینه‌چوی پیش الکترونیکه، коробкаش автомат تیترونیک، من اینجا ماگنیتوفون داره، سنتر زماک، پرابیگ 195,000 کیلومتر پرابیگ. من این هولت سالن ماشین، هولت سالن قفای ماشین خیلی درش سنتر زماک دوستان. мотор 1.8 سوزشوارش گاز بنزین گازی یورو 4 расход 10 لیتر به 100 کیلومتر میگردد. این هولتی موتوری ماشین. нархи ماشین 50,000 сомон با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 615 87 78. اوپل اسرا جی سال برارش 98. من این نمود بیرنی ماشین. حجتاش تا ماهی январ به دسترسان. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکتروپاکت، آینه‌چوش الکترونیکه، коробкаش میخانیک، من اینجا سی دی پلیر دارد، مولتی رول، پرابیگ 179,000 کیلومتر پرابیگ. من این هولت سالن ماشین دوستان عزیز. من این هولت سالن کفای ماشین. موتور 1.6 простой سوزشوارش گاز بنزین. расход چنده؟ расходаш 10 тикири дохили шаҳр ба 80-90 та мегардад, берун аз шаҳр то 120 километр мегардад дӯстон. ман ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 45,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 602 10 88. Hyundai Avante соли барориш 2012 M16 дӯстон. ман ин намуди берунаи мошин. من این نمود از کفای ماشین 4 پهلوانیکای کفا. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکتروپاکت، سنتر زماک، آینه‌چوش الکترونیکه، коробкаش автомат. دو سیدینی های پیش اباگرف سیدینی، من اینجا سی دی پلیر دارد، منیتور دارد، مولتی رول، رولوش لیفت، کلیت استاپ استار دوستان. پرابیگ از پرابیگ چی پشیمانوی؟ ها پرابیگش بیاری؟ پرابیگش 106,000 کیلومتر پرابیگ. میره که من این هولت سالن کفای ماشین. سیدینیاش پاون کاجینی هم هست. موتور 1.6 GDI دوستان. سوزشوارش بنزین. من این هولتی موتوری ماشین. нархи мошин 105,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 702 0000. Chevrolet Aveo соли барориш 2006. ман ин намуди берунаи мошин. ман ин намуд аз қафои мошин дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон ду электропакет, коробкаш механике, инҷа CD плеер дорад, пробег 224,000 километр пробег. ман ин ҳолати салони мошин, ҳолати салони қафои мошин бисёр дар як ҳолати хуб. мотор 1.5 сӯзишвориш бензин. расход чанде?
این اکلیمیشنی که حفلتی در اسکوت ها расходаш ин моторош экономичный бинас дохили шаҳр 7 литр киди 100 километр мегардад берун аз шаҳр 6 литр на ҳамиге нархи мошин 49000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 775 89 99